तो हेलो हाय गाइज नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे मार अर्जित वेलकम कर कृष्णा डेली ब्लॉग्स आउट नुआ ब्लॉग को सो गाइज जमी आप जानते आज हूँ जनवरी 22 तारीख संध्या हो गलानी कहीं काली आम सरस्वती पूजा आउ जो मैंने भी आम खैरा ब्लॉक आखापाखर से निहाती जानते कबीरपुर सरस्वती पूजा आमर ये छोट अनुष्ठान हेल्ले भी बहुत भलसे आम समस्ते झील पुओ आउ जूनियर सीनियर समस्ते मिसी सेलिब्रेट करूँ तो फाइनाली से दिन आसी जाइए जो आम वर्ष सारा वेट करता समस्ते बाहर जी आम मुंबई कि बेंगलोर जी भी जो रास्ता निजे छुआ को रास्ता कड़े को पाड़ी दे आसे मां से रास्ता कड़े गुटे आनी निज कोलारे जागा रे हेलो हेलो डाइना मत हेलो हां बुझी भाई तू एटू जाई कोनी गलु कोन कोठी जन्म कला सब रास्ता कड़े रास्ता कड़े गोटे जानी कोल जगह दिए से फोन कर देला बुझिए से मस्त अनेक बोलला मां तो बड़ा गेट सब मत अने जे बुदा धोका दे तू किटे को अरे ए पित्री चंपा के पेटी ना तो गाड़ी का ना तू ये ते बेईमान नहीं गलु सारे ना सने के रिस्क में जाओ ले बेटा किरिश का सुना मां जसोदा दे मां जे नुआ जे ता जन्म कला छगु रास्ता कड़े ठिकी दे आसे मां से जे रास्ता कड़े गोटे आनी गोटे काठ ता कड़े जागा दे ए बंद कर दो स्टॉप कर बंद कर एरा ढाई दिन है ना पूरी आइला का सुंदर टाइम तक पूरा कपड़े से फंडो आ गया ये गरम है के कोई कौन दे ना तू कौन था ना ये वीडियो रे रो खाली ब्लॉग पड़ी देखियो ना
हाय गाइस चले वाला बुरा वाला देखेगा काई छानिया अरे एते पानी कोन केते जण पियो ये कॉल कर उठ बेड़ा एते कोन कर हां बड़ा कॉफी करियो ना गरम कानी मेडी गदे हो पाइप पिलारो एते पियो तो ना ना ढेर बड़ा पियो कोना कप भाई सेटा पियो कमे तो कमे दे चिरो 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 कोन एटा काठ ना चिरिउ काठ दिया आने काठ आना छोटे 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 হবে না কুটা দিয়ে না बड़ा धुआं भाल लगे ওই ता तो भाई गळा গলাই তো काई छानिया ଆମେ ହେଦିନ ଦୀପ ମୋଣ କାଠ କେତେ ଦୁନିଆ লাগি ଯିବା କାଠ କାଠ ଦେ ସା ଲାଗି ଯିବା ଇ ସା କପଡାଟା ଭିଜି ଥା ଏଠି କାଠ ढाल पानी ने ओए गरम हो गया ढाल ए गरम हो निवारे पके दो ना उतरी ढालो 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 बाड़े में गेल जे पूरा प्लास्टिक टा है ए से इधर है ये केते बड़ मिस्त्री कने से तो सारा काठ सरी जाई पानी गरम होनी इच्छा हो କହିଲା ଲୁଣ ପଡିବ ଚାର ବହୁତ ହାଇ କନ୍ଧମାଳ ହାଇ ତ ବଣ ରୂପ ପରା କରା सुनेगा क्या तमे चा करी पी बजे हबो हबो हमारो चुली रे तने हेई छला नहीं जो का गैस रोड को ये जो मजा धुआं वाला है बे जो बे कपड़ा बिना मार गला देखे कोना इरा टेक सस्पेंड पानी को नहीं बेरो बे ढाको पकड़े सिकुन रा ये इरा लुगड़ा टेक होए सिकुन को पकड़ पान लो बेटा सहीटा जो तू जोड़ूनी अरे मैं जड़िया देख रो 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 काठ पकड़ दे रो काठ पकड़ दे इरा धुआं करू रो रो सबो एटे हम करी कर काठ करी होए बसी भी चिंता सेरो धरीटा तू सेरन धरी जे धुआं रहते जाओ थिला ठीक है नहीं नहीं ठीक चा बने रामरो गोटा को कोई हो बुडी जानी बन बाप जान हला खाऊ दो दसटा दीटा ये उड़ी जे काट चावा दे तू रह तो काठ पेल नहीं बेसी आसे जोड़ी ये तो फोटो उठे ना हे दिना छे बढ़िया ए जो फका जे नुची दे हां फोटो उठला ना नुचे दो नहीं तो देखा लियो ऊपर आटे मार देलो ने बाही जो ठीक है सही तो पेलू ये खाया चिनला खाया आ हो कुछ कोन न दो दे ठीक नहीं रे एटा खाली चाहा पत्ती एड़ा पड़छ सब ढाली में सब फेल ना सब पान तो कर ऐसा बस के लिए बहुत ले जळ न थिले हां मुंह धोई ना ना ठीक है अरे घोया हां आउरी भी एते तळ करथे भल लाइथान एटा आउती तळ करथले भल लाइथान सिद्धि भाई एटा आउटी भी तळ करथले भल लाइथान कोडा कोन ए जो ऊपर येटा धारीटा ओ भल देखाउ तो एटा ना एटा भी आउट दे दिन छडे ई से भी करथले देखाइ कांदा ठाकुर हां लूण पके तो ऊपर जागा दिए बाम भास्तान दाउती कपड़ा दो आउट से फिट काटिंग यार पछड़ वाला कपड़ा दो कोन होला तू पेला अरे तू हाथ मारना यार ये पाइप नहीं भी देनी है मन नियार हाथ अबे होची चाटा पी देगी फुल माने मैचिंग करी फुल फुट दवा फुल फुट देला पर अच्छा मझीटा रे जो हम फुटुरो को नारा लिखि दवा ए रो फुटु ठीक है नहीं पका 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 ए सब सांगर पके न हबो आ चा हबो या जी पी ना कोडी जा तळ हबनी को पड़ी हो ए आ चटरा गुळो एही लिखि दो हमर आई लव यू कभी बुटाई लिखि दो ठीक है चढ़ी मार करियो ना हां तो गुळो बहुत के चढ़ी किमी भाई भीतर बटर ए फुटना पे
ଆଉ ଟିକେ ଅମୁଲ ପକଉ ନା ନା ମୁଁ ଦେମିନି ବୋଲି ତ ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ଅମୁଲ ପକାଏ ମିଠା ହବ ଏଇ କାଟ ନିଅ କାଟିଲେ କଣ ଭାଙ୍ଗି ଏଇଟା ମଇଦା ଗୁଳା ସିଏ ହେଇଯିବ ତାର। ପଛ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ହେଇ ସବୁ ଧୋଇ ଆଣୁ ଟିକେ ଏ ଥାଉ ହେଇଗଲା ସେ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲାଣି ଗୋଳେଇ ପକେଇ ପକେଇ ନାହିଁ ନା ପକେଇ ଚା ଛାଣିଆ ହବ ଅମୁଲା ପକେଇ ଦେ ଅଛି ଢେର ଅଛି ନା ନା ମୁଁ ଦେମିନି ଖାଇ ଆଜି ଧୁଆ ରହବେ କେତେ ଚିନି ପକେଇବି ସେ ଖାଇଦବ ତାକୁ ଦେ ନା ହଉ ତ 5 ମୁଠା ପକେଇ ଜାଣି ଚିନି କିରି ଏତ ଖାଇ ପକଉଛୁ କହିଲି ବା ମୁଁ ଯୋଉଟା ପକେଇ ନା ର ସିଧା ପ୍ୟାଲ ନା ଧୁଆ ହଉଛି ସବୁ ବାର ଜାତୀୟ ଚା ହେଇଗଲାଣି ବାର କମାଇଲ ରାତି ହେଲା ମାଲୁଆ ମାନେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇ ତାକୁ ତରକାରୀ ବେ ସେ ଚିନି ଗୁଡା ଧରିକି ଖାଇଦେଲାଣି ନିଜେ ଦେଖ ମୁଠରେ ପକେଇ ଯାଉଛି ଉଠୁ ମୁଁ ସେପଟେ ବସିଯାଏ ତ ଧୁଆ ହଉଛି ଏପଟେ କଫି ହେଇଗଲା ଫୁଟିଲା ଫୁଟିଲା ଚା ତ ଏମିତି ହୁଏନି କଫି କି ଚା ଏ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଚାଣା କାଇ ଛଣା ଚଣା ଚଣା ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡ ପଡିଛି ସବୁ ପିଇଦବ ତମେ କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତ ଆମର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ତାପରେ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏସଟିପି ଉପରେ ରହିଲେ ଫୁଟିଲା ଫୁଟିଲା ଜାଣିଲ ନା ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ପକା ଏ ଖାଲି ଚଣା ତ ଗୋଟେ ଚିନି ପକେଇଲାନି ଏଇ ତ ଦେଉ ଫୁଟିଲା ଦେଖା ଫାଇନାଲି ଚା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି ନା ଫୁଟି ଯାଇଛି ନା ହାତ ଚୁପ ହାତରେ ବୁଡେଇ ଦଉନ ଦେଖା ହେଇଛି 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 ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବ କଣ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗରମ ହେଇନି କହିଲେ ଗରମ ହେଇନି ପାଣି ଗରମ ହେଇଛି ଇଏ ତ ଜର୍ଦା ଜର୍ଦା ଲାଗୁଛି ଚାଟା ବେ ଇଏ କେତେ ପକେଇ এই চাটা বালেশ্বর এরিয়া বলে আসবে এই চাটা নেই ଚାଲ ତ KFC ର ପ୍ରେମୀ 10 ଟଙ୍କା KFC ର ଚାହା କିଏ ବିକିଲାନି ସିନେମାଟିକ ମତେ କହିଲା KFC କିଏ କହିଲେ ହଟ୍ କଫି ବିକେ ମୋ କଥା କୋଉଠି ଏଇ କଫି ବିକୁଛି KFC ଚାହା ରେଡି ଚାହା ଫୁଟିଲେ କଣ କି ତୁ କପ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା କପଡା ଆଣ ସାଙ୍କି ଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ କାଲି ସବୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ମାଲ ସେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଡିକି ଦେଲାଣି ସେଟା ଝିଅ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ବୁଡା ଗୋଟେ ପଡା ସେଇ ସବୁ ঠিক টেস্ট কি রবে কবে ନା ନା ଇଏ ଚିନି ହେଇନି ଅମୁଲ ଖାଲି ଅମୁଲ ବୁଡା ଅମୁଲ ଲାଗୁଛି টেস্ট ହେଇଛି ନା ଛୁଆଟା କଣ ଚାହା କି କଣ ମିଠା ହେଇଛି ନା ହେଇନି ଚିନିଟା ଏତେ ପକେଇଥିଲା ଚିନି ଏବେ ପକେଇ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଫୁଟି ନାହିଁ ଚା ଟା ଫୁଟି ନାହିଁ ମୁଁ ପିଉଥିଲି ଖାଲି ପାଣିର ଚିନି ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ଏଞ୍ଜେଲ ପକେଇ ଦେ ଗୁଳି ଦଉନ ହବ ମିଠା ଠିକ ଅଛି ମିଠା ଏଇଟା ଗୋରେ ସେ ଖଟା ଉପରୁ ଭାଜିବ ଏ ଫୁଟି ନାହିଁ ବୋଲছ ନା ତମେ ଚା କେହି ନବ ଫୁଟିଲା ନା ବୋଲିନି ମତେ ନିଜର ପଡି ଆଇ ଖୋଜୁ ପି ગયા દીદી તો પોઈ લે દુરા કોણ કોઈ ચલો ସେ ଯେତେ ଜୋର ପଡିଛି ସେତେ ଜୋର ଏ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ચાર દાડા દાડા પડી દાડા ନା ଚାଟା ପଡୁଛି ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରି କହ କିର ହେଇଛି ଲାଗି ମୁଁ ପିଇବିନି ଯୋର ବନେଇଛ ଦେଖି ଚାଟା ବଢିଆ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଦେନି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ମୋତେ ପକାନ୍ତି ଚିନି ଦେଖୁନ ମୁଁ ସବୁ ମୋର ମୋ ଟିକେ ପକା ଚିନି ହେଇନା ମୁଁ ସେ ପକା ହାତରେ ଚିନି ଚେକ୍ କର ରେଡି ଚିନି ଭିତରେ ସାଲା ମୋ କଥାଟାକୁ ଅଭାବ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ କହୁଛି ଚିନି ହେଇନି କଥାଟା ମୋ ଉପରକୁ ନବନି କତାଲ କରିଦେବି ଗୁଳେଇ ଦେ ଟିକେ ଦେଲେ ଆରେ ମତେ କହିବେ ମୁଁ ବନେଇଦେବି ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ଅମୁଲ କଲର ଲୁଣ ପକେଇ ଚାଟା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚପୁଡି ସେ ଛୁଆଟା ଡାକ ବାବୁଲା ଶୋଇକିନା
ଗୋଟେ ଚା ଦଉନ ପଳଉନୁ ଘରକୁ ନା ସେ କହିଲା ପିଇ ବୋଲି ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ୍ ଏତେ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।